أهلا بكم أطفالي على قناتكم معا نتعلم الفرنسية. Bonjour mes enfants, bienvenue sur votre chaîne معا نتعلم الفرنسية. اليوم ندرس les homonymes. Les homonymes. Je retiens, les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. A, on, son, et, ce, la, ou. أشرح. Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. إذن les homonymes وهي الكلمات التي لها نفس النطق ولكن ليس لها نفس المعنى ولا نفس الكتابة. تتشابه في النطق، ننطقها بنفس الطريقة أو الأسلوب، ولكن تختلف في المعنى وفي الكتابة. إذن اليوم نتعرف على هذه الكلمات مع الأمثلة. لاحظوا أطفالي، هنا ننطقها بنفس النطق ولكن تختلف في الكتابة وفي المعنى، وسنرى ذلك مع الأمثلة. إذا هنا لدينا sans accent و avec accent. verbe avoir. Exemple, il a mal au ventre. Le professeur a donné des exercices aux élèves. Avec accent, une préposition. Exemple, il va à l'hôpital. أشرح. Le verbe avoir. إذن sans accent, c'est le verbe avoir. هي الفعل avoir. Exemple, il a mal au ventre. Il a mal au ventre. إذن هو مريض ببطنه. إذن هنا c'est le verbe avoir au présent. كنصرفوها مع il ومع elle sans s. إذن sans accent c'est le verbe avoir. إذن المثال الثاني, le professeur a donné des exercices aux élèves. إذن هنا الأستاذ أعطى التمارين للتلاميذ. A donné c'est le verbe donner au passé composé. إذن استعملنا c'est l'auxiliaire avoir وهي المساعد، مساعد للفعل. إذا هنا c'est l'auxiliaire avoir، تكون مع il ومع elle، نستعملها مع il ومع elle. A donné. إذا l'auxiliaire avoir. avec accent. Une préposition. هنا بمعنى حرف جر. avec l'accent هي حرف جر. Exemple, il va à l'hôpital. هو يذهب إلى المستشفى. بمعنى إلى، ودائما ما تكون avec accent مع لا، تتبعها لا. il va à l'hôpital. إذا هنا بمعنى une préposition هي حرف جر بمعنى إلى. On. Prenons exemple, on va à l'école. On, verbe avoir. Exemple, ils ont 3 lits. Ils ont perdu leur grand-mère. أشرح. On prenons. On بمعنى ضمير. Exemple, on va à l'école. On هنا c'est un pronom ضمير بمعنى nous، بمعنى نحن، ولكن مع أنها بمعنى نحن فهي تصرف مع troisième personne du singulier. On va à l'école. إذن هنا ضمير ضمير. On, verbe avoir. On, c'est le verbe هي الفعل avoir. Exemple, ils ont 3 lits. هم لديهم 3 أسرة. On, c'est le verbe avoir au présent.
Ils ont perdu leur grand-mère. هم فقدوا جدتهم. إذن هنا le verbe perdre au passé composé. On, c'est l'auxiliaire avoir. C'est l'auxiliaire avoir. وهي المساعد الفعل. إذن on, c'est l'auxiliaire avoir au passé composé. On perdu. Son, adjectif possessif. Exemple, son corps est fort. Son, verbe être. Exemple, ils ne sont pas faibles. Les enfants sont descendus en courant. Son, adjectif possessif. إذن son هنا صفة الملكية. son هي صفة الملكية. Adjectif possessif. Exemple, son corps est fort. إذن جسمه قوي. Son, c'est un adjectif possessif. Son, verbe être. هنا son, c'est le verbe être. الفعل être. Exemple, ils ne sont pas faibles. Sont, c'est le verbe être au présent. هم ليسوا ضعفاء. إذن هنا sont, c'est le verbe être au présent. Les enfants sont descendus en courant. الأطفال نزلوا مسرعين. إذن هنا sont, c'est l'auxiliaire être. مساعد الفعل. إذن sont, c'est le verbe descendre au passé composé. Sont, c'est l'auxiliaire être. ونمر إلى et conjonction. Exemple, Ahmed et Ali sont des amis. Et verbe être. Exemple, mon ami est un journaliste. Elle est partie au bord de la rivière. أشرح. et conjonction يعني حرف عطف بمعنى و. Exemple, Ahmed et Ali sont des amis. أحمد وعلي sont هم أصدقاء. إذن هنا et هنا et conjonction يعني حرف عطف بمعنى و. أحمد وعلي. et verbe être. et هو الفعل être. le verbe être. Exemple, mon ami est un journaliste. إذن صديقي صحفي. et le verbe être au présent. Elle est partie au bord de la rivière. ذهب إلى حافة النهر. إذن هنا et c'est l'auxiliaire être. C'est le verbe partir au passé composé. Ce. الفرق بين ce pronom personnel. Exemple, elle se lave les mains. Ce adjectif démonstratif. Exemple, ce garçon est mon ami. Donc, ce pronom personnel هو ضمير شخصي. Exemple, il se lave les mains. ويغسل يديه. إذن هنا le verbe se laver. Se laver, c'est un verbe. Les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. هاد les verbes pronominaux كتكون معاهم ce كتكون ملازمة للفعل. كتكون مع الفعل. مثل مثلا le verbe se lever, se promener, se calmer, se cacher إلى غير ذلك. يكون معاهم ce. إذن هاد ce c'est un pronom personnel ضمير شخصي يصرف مع الفعل. كنصرفوه حتى هو. مثلا je me lave, tu te laves, il ou elle se lave إلى غير ذلك. إذن هنا ce c'est un pronom personnel. Ce adjectif démonstratif.
ce adjectif démonstratif وهي صفة الإشارة بمعنى هذا عندما نشير إلى شيء أو أحد ما نقول هذا. ce adjectif démonstratif. Exemple, ce garçon est mon ami. هذا الولد صديقي. إذن ce هي إشارة بمعنى هذا، هي صفة الإشارة. au le choix. Exemple, choisir un café ou un thé. ou adverbe. Exemple, où habites-tu؟ إذن au le choix. le choix بمعنى الاختيار. هنا au بمعنى الاختيار بمعنى أو. Exemple, choisir un café ou un thé. تختار القهوة أم الشاي؟ هنا au بمعنى الاختيار le choix. café أو الشاي. ou avec accent adverbe هي ظرف بمعنى أين. Exemple, où habites-tu؟ أين تسكن؟ إذا هنا c'est un adverbe ظرف بمعنى أين. La déterminant se place devant un nom féminin singulier. Exemple, il mange la pomme. Regarde la ville. La, pronom personnel féminin singulier qui se place devant ou derrière un verbe. Exemple, il la mange. Regarde-la. La, déterminant se place devant un nom féminin singulier. إذا لا هي أداة تعريف تكون قبل اسم مؤنث مفرد. إذا لا تكون قبل اسم مؤنث مفرد. Exemple, il mange la pomme. إذا يأكل التفاحة. إذا هنا لا تعرفون بأن la pomme أو التفاحة c'est un nom féminin singulier. La déterminant أداة تعريف. regarde la ville. انظر المدينة. إذا هنا لا تعرفنا بأن la ville c'est un nom féminin singulier. La أداة تعريف déterminant. La pronom personnel féminin singulier qui se place devant ou derrière un verbe. إذا هنا لا تستعمل كذلك pronom personnel ضمير شخصي مؤنث مفرد يكون قبل أو بعد الفعل. هنا أتت ضمير شخصي مؤنث مفرد تكون إما قبل أو بعد الفعل. Exemple, il la mange. إذا هنا il mange la pomme. حذفنا la pomme وعوضت بلا. لا هنا أصبحت un pronom personnel ضمير شخصي. il la mange. regarde-la. إذن regarde la ville. حذفنا la ville فأصبحت regarde-la. إذن هنا la c'est un pronom personnel. إذن تستعمل la كديترمينون أو تستعمل pronom personnel حسب la phrase. لا الآن نتعرف على la avec accent. La, adverbe de lieu, il peut être remplacé par ici. Exemple, je suis là. Là, on l'emploie aussi après un nom qui a pour déterminant ce, c'est, cette, c'est. Exemple, ce jour-là. La, adverbe de lieu, il peut être remplacé par ici. إذن لا هو ظرف مكان ويمكن استبداله أو تعويضه بإسي. إذا نستعمل لا أو نستعمل إسي. Exemple, je suis là. أنا هنا.
لا c'est un adverbe de lieu، هي ظرف مكان. إذا يمكن استبدال لا ب ici. Je suis ici. Là, on l'emploie aussi après un nom qui a pour déterminant ce, c'est, cette, c'est. إذا لا يمكن استخدامه أيضا بعد اسم يكون له أداة تعريف لصفة الإشارة اللي هي ce, c'est, cette, c'est. Exemple, ce jour-là. إذا هنا استعملنا لا avec accent بعد اسم له اسم إشارة. إذا له سواء إما يكون سو أو سي أو ست أو سي، فبعد هذا الاسم نضع لا avec accent.